Bwana Yesu asifiwe. Mpenzi mtazamaji, asubuhi ya leo ninakusalimu tu katika jina la Yesu Kristo. Wali gani? Ni matumaini yangu ya kwamba weekend yako ilikuwa ni ya baraka na pia usiku wako ulikuwa ni wa baraka. Ni wiki njema ambapo ninaamini na kumtumainia Mwenyezi Mungu kwamba ataweza na kutubariki, ataweza kuendelea na kutuinua siku baada ya nyingine. Siku ya leo ni siku ya Jumatatu ambapo pia tunamshukuru kwa sababu ameweza na kutubariki na wiki mpya, akaweza na kutubariki na siku mpya ambayo hatujawahiona katika maisha yetu. Hivyo basi pia ni siku ambapo ninakukaribisha tu katika kipindi cha manyunyu ya baraka, maana hii wiki kama vile ambavyo tumekuwa tukibarikiwa, hata hii wiki tutakuwa tunabarikiwa na tutakuwa na mtumishi wa Mwenyezi Mungu ambaye ni Pastor Mary Kamau kutoka kanisa la ABC Sultan Pastorate Makueni Sub-Headquarters. Ninaamini kwamba atakuwa ni wa baraka kwetu. Pia wewe mpenzi mtazamaji utakuwa ni wa baraka kwetu. Mimi ni Reverend Lucy Michael nikikwambia kwamba ujiandae kabisa kwa siku ya leo na kwa wiki yote kuendelea na kupokea baraka. Karibu. Wapendwa watazamaji, asubuhi ya leo naomba kuwasalimu kwa jina la Yesu. Hamjambo? Nami si jambo. Karibuni sana katika ibada ya asubuhi ya leo. Na tuombe. Asante Mwenyezi Mungu kwa ajili ya wema na fadhili zako ambazo umetenda nami asubuhi ya leo, na hata umetenda kwa wanaotazama Baba wa mbinguni mahubiri haya asubuhi ya leo. Naomba Baba wa mbinguni ukawe pamoja nasi, ukanibariki Baba wa mbinguni, nikibariki watumishi wako, kaniinue Baba wa mbinguni nikiinua watumishi wako. Zaidi ya yote Baba wa mbinguni, neema yako ikatutoshe. Zungumza nasi kupitia neno lako takatifu, na njitwalie sifa katika kila jambo. Na ni kwa Yesu Kristo tumeomba. Amen. Wazo la asubuhi ya leo tutalipata katika kitabu cha Yeremia sura ni ya 29 mstari wa 11. Yeremia sura ya 29 mstari wa 11. Nalo neno la Mungu linasema hivi: maana anayajua mawazo ninayowawazia ninyi, asema Bwana, ni mawazo ya amani, wala si ya mabaya, kuwapa ninyi tumaini siku zenu za mwisho. Bwana Yesu asifiwe. Mada kuu ya wiki itakuwa ni kutembea katika imani. Kutembea katika imani. Hata tunapoangalia ile kongamano ya wanaume, theme yao ya mkutano ilikuwa walking by faith but not by sight. Kwa hivyo tutaangalia mada kuu itakuwa kutembea katika imani, ama kutembea kwa imani bali sio kwa kuona tu. Na pia tukiangalia ile theme ya wanawake, kongamano ya wanawake, vile vile inazidi na kutuhimiza na kutuambia tuangalie mbele, tuyaache ya nyuma na tuangalie yaliyo mbele, ama tuangazie mbele. Kwa hivyo wapendwa watazamaji, asubuhi ya leo naomba niwaambie Mungu yuna mpango mzuri juu ya maisha yetu. Mungu anajua vile ambavyo tunaendelea, na Mungu anajua jinsi ambavyo tulivyo, na anatujua kwa majina yetu, kwa maana amesema, na yajua mawazo ninayowawazia ninyi, asema Bwana, ni mawazo ya amani, wala si mawazo ya mabaya, kuwapa ninyi tumaini siku zenu
za mwisho. Kwa hivyo wapendwa, Mungu yuna mipango mizuri juu yetu. Mungu yuna mipango mizuri, maana tunajua ya kwamba Mungu ndiye upanga maisha yetu. Mungu anatujua, anatujali, hata wakati ambapo tunapitia changamoto, ana mipango mizuri kututoa katika hiyo hali tulimo ndani yake. Hata wakati ambapo tunapitia mapito, anasema pia ana mpango mzuri wa kututoa na kutupa tumaini. Chetu tu, ndugu wapendwa na dada wapendwa, ni kundumu tu katika imani na kutembea katika imani, tukijua ya kwamba Mungu yupo pamoja nasi. Mungu anatulinda, Mungu anatuongoza, na Mungu hakuna siku ambayo tutapitia changamoto tuwe peke yetu, kwa maana yupo pamoja nasi, anatutia nguvu, anatushika mkono, na zaidi ya yote neema yake inatutosha. Kwa hivyo tujue ya kwamba Mungu hajatuacha na hatawahi kutuacha hata siku moja. Na tujue ya pili pia, Mungu ana mipango mizuri kuhusu maisha yetu. Tunajifunza ya kwamba, tukiangalia mahali ambapo tumesoma, tunajifunza ya kwamba cha kwanza cha kujifunza ni hiki: Mungu anajua maisha yetu, na kabla ya sisi hatujaelewa maisha yetu, hata huyo Mungu anasema anaelewa na maisha yetu. Kwa hivyo tusijishughulishe wala kujihuzunikia wala pia kuwa na tashwishi yoyote ile, kwa maana Mungu yupo upande wetu. Mungu yupo upande wetu kwa ajili ya kutushika mkono. Yuko upande wetu pia kwa ajili ya kutusimamisha. Yuko upande wetu pia kwa ajili ya kutuangalia, na zaidi ya yote kutupeleka hatua mbele na mbele kila siku. Jambo la pili, tujua ya kwamba changamoto sio mwisho wa maisha yetu, kwa maana Mungu anasema yuna mipango mizuri juu yetu, yuna mipango ya mazuri juu yetu. Chetu ni kumtumaini na kumtegemea, tukijua ya kwamba unapotegemea Mungu, maisha yako yanakuwa mahali pazuri. Unapotegemea Mungu pia anakuinua. Unapomtumaini Mungu anakubariki. Unapomtumaini Mungu anakuneemeshea neema kwa njia yake speciali. Kwa hivyo wapendwa, tuzidi kutembea katika imani, na tuzidi kusimama pia na kustahimili vishindo kupitia imani yetu. Mungu anaweza pia kutumia hali ngumu ili akaweze kutendea jambo kubwa. Mungu anaweza kukupitisha katika mapito, labda ukose kazi, labda uwe tu unahangaika hapa na hapa kutafuta riziki, lakini anatuambia yuna mipango mizuri, anakupitisha hapo ili akaweze kutenda muujiza. Bwana Yesu asifiwe. Tunajua ya kwamba Mungu anatujua na Mungu anatuelewa hata hali ambazo tunapitia. Yupo pamoja nasi kututia nguvu, kusimama nasi na kuendelea kutuonyesha mazuri ambayo amesema anatupangia. Jambo la nne ni tunapaswa kujua ya kwamba kumtumaini Mungu kwetu hata tusipoona matokeo mara moja. Yaani ni lazima tuzidi kumtumaini Mungu hata tusipoona matokeo yake mara moja, kwa maana wakati mwingine tunaambiwa tusubiri. Wakati mwingine tunaambiwa Mungu anatenda kwa wakati wake. Kwa hivyo tusione ni kama ametusahau. Tusione ni kama hatujui. Tusione ni kama asikii maombi yetu. Tujua ya kwamba yupo pamoja nasi, anatujua, anatuelewa, na wakati wake ukifika ataleta tu suluhisho. Wakati wake ukifika atatenda muujiza. Wakati wake ukifika atatenda makuu. Tuache tu kuwa na ile hali ya wasiwasi, ile hali ya kuongopa, ile hali ya kujiuliza na tutafanya nini tukiwa katika hali ambayo
ambayo tuko katikayo. Tujue ya kwamba Mungu anatujua, Mungu anatuelewa, na anafanya kazi kwa kutupangia mambo mazuri. Anafanya kazi kwa kutupangia mambo yanayostahili. Anafanya kazi pia kwa kutuletea mema. Kwa hivyo tuzidi kumtumaini na tujue ya kwamba tunapoendelea na kumtumaini, yuna mipango mizuri juu ya maisha yetu, juu ya familia zetu, juu ya kazi zetu, na mahali popote pale Mungu anatujua na anatuelewa, na anazidi kufanikisha mambo yetu, anazidi kufanikisha maisha yetu. Nasi tuzidi kumtegemea, wapendwa, na kwa maana mahali Mungu yupo yote yanawezekana. Tuzidi kudumu na kustahimili katika imani yetu, ili tukaweze kustahimili vishindo na vishawishi vya ibilisi. Tukaweze kuwa na ushindi na tukaweze kuendelea na mbele. Mungu ana mipango mizuri katika maisha yetu na katika kila jambo. Mungu atubariki na abariki neno lake. Amen. Na tuombe. Asante Mwenyezi Mungu kwa ajili ya asubuhi njema. Asante kwa ajili ya neno lako. Baba, tunaomba likazidi kukua ndani ya mioyo yetu, tunapoendelea na kutembea nawe Baba wa mbinguni, na kutembea katika imani Baba wa mbinguni. Tunaomba ukatuongoze, maana umetuambia una mipango mizuri ya maisha yetu, una mipango mizuri ya kazi zetu, una mipango mizuri katika kila jambo Baba wa mbinguni. Tunaendelea na kukutumaini, tukijua ya kwamba utatuwezesha kuwa pamoja nasi siku mzima Baba wa mbinguni, na neema yako itutoshe. Jitwalie sifa Baba. Mungu ana mpango mwema juu ya maisha yetu. Kumbuka mpenzi mtazamaji, unaweza ukawa umepitia mengi, unaweza ukawa umejionea mengi, kwingine ukawa unaona giza, kwingine ukawa unaona ni kana kwamba Mwenyezi Mungu amekusahau. Lakini asubuhi ya leo tumeweza na kukumbushwa kwamba Mungu ana mpango mwema juu ya maisha yetu, ana mpango mwema juu ya maisha yako. Anjalishi ni kipi ambacho uliweza na kukipitia, anjalishi ni yapi ambayo umeweza na kujionea, anjalishi ni mawazo ya aina gani ambayo umekuwa nayo kwa sababu ya yale ambayo umekuwa ukiyapitia. Lakini tumeweza na kujua kwamba Mungu yuko na mpango mwema juu ya maisha yetu. Kusudi lake ni jema juu ya maisha yetu. Kesho yetu Mungu ameweza na kuiona ikiwa kubwa, maana yeye anatuwazia mema kila wakati. Hivyo basi usije ukafika mahali na kuona kwamba ni kama Mungu amekusahau. La muhimu tu ni tuwe na tumaini mbele zake. Tumtumainie yeye tu, na tusije tukakata tamaa, maana yuko pamoja nasi, anatembea pamoja nasi hata wakati ambapo tunakutana na hizo changamoto, hayo majaribu. Mwenyezi Mungu yu pamoja nasi. Ninakutekea siku njema, siku ya baraka. Tupatane hapo saa 3:30 usiku ili tukaweze na kubarikiwa tena kupitia marudio ya hiki kipindi. Shalom.